nalagot na manggod pod siya mo nang iya nang gi ano. Ay, si Dessert Channel. Hey, hi Dessert. Grabe itong mga pangalan ng aking mga guests. Oy, may Dessert Channel. May Dessert Deeper. Oh, Dessert Deprived. I'm from Philippines. I-pronounce na obe? Unsa pag-pronounce? Dessert Channel Explorers. Mali. Tadaan po na. Desert. Isa raman ka S. Isa raman ka S. Kada ilarte ba? Desert. Ana. Nya isa raman ka S. Isa raman siya ka S. Gani, o edi, desert. Umuka ba? Kanang inyula ba? Desert. Yawa, idi na lang oy. Didi yo, guys.